para Suster Agustin yang aslinya di Heemstede di Belanda. The sisters are not able to govern their congregation themselves. Jadi suster-suster dari Agustin tidak mampu lagi mengurus diri mereka sendiri. I am now 5 years the administrator. Maka Bruder Sis itu 5 tahun untuk menjadi administrator mereka. When I first talked about it, then there were still 62 brothers, sisters. 62. Nah, pada waktu di Bruder Sis ditunjuk, itu suster Belanda masih ada 62 saat itu. 62, but now there are 30, many times. Sekarang tinggal 30 suster di Belanda. The oldest sister is 105. Dari suster yang paling tua 95. 105. Oh, 105. And they have still a province in Indonesia, the sisters in Ketapang. Dan masih ada suster Agustinis di Indonesia di Ketapang. And they have 122 sisters. Dan ada 122 suster di Ketapang. They are in the process of kemandirian at the moment. Jadi mereka dalam proses kemandirian. And that's why after the rapat, I go to Ketapang for a few days. Maka setelah rapat ini, saya harus ke Ketapang untuk beberapa hari bertemu mereka. To speak with the Dewan. Well, then there are some other tasks. I am a member of the National Council for the Byzantine Rites. Dan tugas lain lagi itu anggota Pokprov. Pokprov. Itu jadi Dewan Nasional itu Ritus Bizantin, Gereja Ritus Timur. I could tell more about it, but we have no time for that. There is also a Byzantine Kapel in Nijmegen, and I am the Ketua Yayasan. Dan dia juga diminta jadi ketua yayasan dari Kapel Bizantin di Nijmegen. And I'm still a member of the Union of Superiors General in Roma. Dan masih menjadi anggota dari USG, itu Persatuan Para Jenderal ya, di Roma. On the picture here you see almost all the Superior Generals all over the world. Jadi ini gambar dari para jenderal dari seluruh dunia. It may seem a little bit strange because I'm the Superior General of 3 brothers. Ya, ini agak memang ya sedikit lucu karena saya itu hanya superior jenderal dari 3 bruder. I'm here in the picture, and next to me is the big boss of Romo Chris. Ya. And he has far more members. Ya, jadi di samping Bruder Sis itu ada Jenderal Jesuit ya, di sana. But we have still the same vote. Ya. But the congregation, the dicastery, has asked me to remain a member of USG. Ya, tetapi dari kongregasi atau dikasteri tadi tetap menghendaki Bruder Sis sebagai anggota meskipun hanya 3 orang. Especially for the congregations that are in difficult circumstances like that we are coming to an end. Ya, terutama mewakili kongregasi-kongregasi lain yang hampir mati di daerah di Eropa. We don't use the word mati. Tidak menggunakan kata pasti akan habis. And that 10 years ago we were already talking about it, and then they did not want to hear about it in Rome. Negative. Ya, sebenarnya 10 tahun yang lalu sudah ada pembicaraan tentang kongregasi-kongregasi yang akan habis. But now it is one of the major problems also in Rome. Ya, tetapi sekarang ini di Roma menjadi ya topik yang banyak dibahas, bagaimana menyikapi kongregasi-kongregasi yang akan habis. Okay. Well, with USG every year we had a talk
in November with Pope Francis. Ya, dia pada bulan November 23 sudah bicara dengan Paus Franciscus. And we are very happy that we have already made an appointment with Pope Leo, that we will meet him in November of 2025. Tanggal 28 November 2025 dijadwalkan Francis ketemu dengan Paus Leo XIV. Paus Leo has been a member of USG for 12 years. Dan Paus Leo dulu juga pernah menjadi jenderal dan anggota USG selama 2 periode 12 tahun. And then the last thing, that is, I'm a consultant, as it's called, for other congregations in Holland and also outside Holland International. Dia juga menjadi konsultan dari komunitas-komunitas religius di Belanda dan juga komunitas internasional. And for the KNR, that is the Koptari of the Netherlands. Ya, juga KNR, itu Koptari yang di Indonesia namanya Koptari, di Belanda KNR. And also for some of the uskups in Holland. Dan beberapa uskup di Belanda juga minta Budesis menjadi konsultan. And where is it all about? That is about the Ars Moriendi, that means the art of dying. Jadi itu Ars Moriendi itu yang banyak dibahas atau dikonsultasikan, antara lain tentang kongregasi religius yang akan mengakhiri tugasnya, akan menyelesaikan. It can also be on the process of synodality, because I have been very much involved in the two synods. Ya, juga dalam proses sinodality artinya mungkin penggabungan, mungkin bekerja sama, bagaimana supaya bisa tetap hidup. And now, what was this, Martin? Sexual abuse. Oh, the sexual abuse. Jadi juga membahas tentang penyimpangan atau pelecehan seksual oleh kaum religius. The scandal of the sexual misuse in the church in Holland occurred just in the period that I was the president of the KNR. Ya, jadi masalah pelecehan seksual, kasus-kasus pelecehan seksual kaum religius sangat waktu itu sangat terjadi dan dibahas itu pada waktu Budesis sebagai ketua KNR di Belanda. So it was a very happy period. Pada waktu itu merupakan waktu yang sangat berat. But we built a good experience in that. Tetapi sekaligus itu ya menjadi pengalaman yang baik. And internationally, they find that the church in Holland has treated it in a good way. Dan secara internasional, cara mengatasi penyimpangan atau pelecehan seksual kaum religius ditangani dengan baik dipandang oleh dunia internasional. So that could be an example for other countries. Dan bisa menjadi contoh untuk negara-negara lain atau di daerah-daerah lain. So that's why they still ask my advice or help in this. Ya, oleh sebab itu mereka masih seringkali minta pertimbangan dari Budesis. And then I also ask sometimes for sensitive questions. Ya, dan kadang-kadang juga masih dimintai pertimbangan hal-hal yang sensitif di kalangan kaum religius. Most of the time it is about religious and Ya, terutama hubungan antara religius dan keuskupan itu banyak terjadi. we go to the situation of the church in Holland. Tahu situasi kaum gereja di Belanda. If you see the statistics here, in Holland we have on the Catholic universities we have departments of religious sociology, and they are studying this subject already since 1966. Oke, jadi ada universitas di Belanda, itu ada
bagian yang namanya sosiologi religius. Ya, sosiologi religius yang mempelajari dan meneliti tentang religius sejak tahun 1966, dari tahun 1966. Just a few years after the closing of the Second Vatican Council. Ya, jadi beberapa tahun setelah penutupan Konsili Vatikan yang kedua. And then you see that in 1966, 35% of the population in Holland was Catholic. Pada tahun 1966, 35% penduduk Belanda itu Katolik, 25% Protestant, 25% Protestan, 5% very Orthodox Protestant, 5% Ortodoks Protestan atau Protestan kolot, ya, Protestan konservatif, and only 2% that belonged to other churches and other religions. hanya 2% saja yang tergolong sebagai anggota gereja lain dan agama lain. Only 33% of the Dutch population had no religion at all. 33% tidak punya agama. But now you see in the years that this has changed more and more and more and more and more. Jadi lalu tahun-tahun berikutnya dapat dilihat tahun 1979, tahun 2019, dan seterusnya terus berubah. In 1966, only 33% had no religion or church at all, and now it is 73%. Ya, kalau tahun 66 tidak punya agama 33%, pada tahun sekarang 73% tidak beragama atau paling tidak merasa dipandang tidak ada kepercayaan. Only 8